Hey guys, welcome to the best. I came out of nowhere, right? Actually, I could not reach out my friends. इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा बट नाउ आई एम हियर. मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद से फ्रिक्वेंटली वीडियो छोड़ूं. एंड वन लास्ट थिंग बट नॉट द लेस्ट एक्चुअली, इट इज अ सीक्रेट. आई वाज मिसिंग यू गाइस सो डैम लॉन्ग. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप कैसे अर्बन एडिट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को. First go to light. Exposure down to minus 0.30. Contrast 60. Highlights minus 40. Shadows 26. Whites down to minus 66. Blacks plus 20. Go to curve and follow the steps. Go to color. Saturation 17. Vibrance 28. Go to color mix. Select red, saturation minus 20 and luminance minus 12. Next orange, hue minus 10, saturation minus 28, luminance plus 10. Then go to yellow, hue minus 100, saturation plus 30, luminance plus 28. एंड उसके बाद ग्रीन, एक्वा ब्लू, पर्पल, मैजेंडा जो कलर हैं उसको सैचुरेशन minus 100 करना होगा और कुछ भी नहीं. उसके बाद डन. Next go to effects. Clarity plus 47. Dehaze 24. Vignette minus 30. Feather 75 and done. Now go to split tone. Hue 220, saturation 10. And done.
Now go to details. Noise reduction 16. Color noise reduction 37. और अब का एडिट कंप्लीट। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैं अभी दूसरे पिक्चर में इस प्रीसेट को पेस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। I hope you guys like this video. If you did, then know the drill. Like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. See you on my next video. Stay home, stay safe. Bye.